Uy! Kailangan, pre. Uy! Kailangan, pre. Pre, ayan yung So ngayon guys, kita ko na naman si Boy Reflexes. Napakabangis. Pre! Galing. Wait. Wait. Napakagaling niyang umilag. Ano mo, may tumoton pa rin. Pag-ilag na, nasa dip. Ano ba yung pagkailag? Nahagip, no? Patay ito. Ano, nasa dip? Siga ako yung pay ko. Tawin na tayo. Go, uy. Oh, may kotse. Uy! Nailagan yung hangin. Uy. Bak, sumaside step. Uy! Panis! My Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Sigma boy! Sigma boy! Barbilat. Barbilat pa. Uy, damot to. Tinatago mo, boss. Ano boy, sabihin mo nga ulit. Sabihin mo nga. Sino tayo mo kinakanta mo? Ano kinakanta mo? Barbilat. Uy, galing. My Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Sigma boy. Oh, pasikat oh. Oh, postura. Pasikat kaya. Pasikat kaya. Pasikat. Let's go. Mahal dyan, dun mas muro. Kumain kita. Ano? Wawang to pre, wawang. Di ba pre, sinisingot mo yan pre? Pre. Sikat ka boss. Yeah, saan ba tayo pupunta ya? Pabalik. Grabe ka naman. Ito mo na si Jason. Go. Pogi. Pogi. Oh, yan man. Kakasabihin pa namin. Yan mga brad. Mga TST daw sila. So, pwesti kami. Ha? Woman ako. Uy, pasikat. Pasikat kaya. Uy, Sigma boy. Pasikat kaya. Uy. Pasikat. Pasikat kaya. Siya pa to. Gangster ka ba ya? Ako absent. Uy. Pre. Uy. Uy. Sing! Uy. Pre, ayan yung hangin. Pre. Uy. Untik na maabot ang ano aso. Grabe pre, highlights. Pre, ayun yung literal na reflexes man. Muntik na makagat ng aso man. Grabe baga.